नेता मैंने आसिक आंदोलन करती गाड़ी गुड़ाक तो उठेबार दम न थाए ड्राइवर मान गाड़ी बोली उठे नहीं परिवहन मंत्री कौन करुँच जदि ड्राइवर को समस्या परिवहन क्षेत्र में किसी समस्या होती माने से समाधान करेंगे ना ताले एमती हम आज्ञा कहीं हेनी लोक राजा रास्ता को ओह्लेबे ही ओह्लेबे ये कौन सरकार दायी नुहति कि कहीं कथा शुणा गलानी कहीं राज रास्ता को ओह्लैक पड़ा किंतु ये सरकार भी तानाशाही कर सरकार बाड़े पिटिकी समस्त को डरई माने केमती हटा जीवो तापाई भी व्यवस्था कर कारण ये शुणा जगह लाठीमाड़ खाऊँ गाड़ी उठे नहीं कौन परमिट कैंसिल करेंगे 400 ऑटो वाला कौन भिखारी हे पेट पड़ूला पाखक आसते पेटे दाना टे देवा बदल में आहरी मारे षड्यंत्र कर। जय जगन्नाथ नमस्कार मु प्रशांत मंडुली अजु भाई ओडिशा ड्राइवर महासंघ राज्य सभापति दायित्व में आपण मैंने तो देखी समस्ते जे गत काली भुवनेश्वर लोयर पीएमजी जोटा कि रणक्षेत्र पलटि पुलिस ड्राइवर पब्लिक कहा कहा मध्य दस्तादस्ती होती मारपिट होती माने जानिबा कष्टदायक तो निश्चित भाव में संविधान नियम हिसाब से आम आमर अधिकार पाई आंदोलन तो निहाती भाव में कर शांतिपूर्ण धारणा बसी पार आंदोलन किंतु निश्चित भाव में यह कहि गत काली जहाँ भी घटना घटी ड्राइवर पुलिस आज्ञा मान पिटंतु कि पुलिस आज्ञा मान ड्राइवर मान पिटंतु कि पब्लिक मझे ढुकंतु जहाँ किसी भी हो घटना तो घटी बहुत दुखदायक कथा एवं ता भितर किसी धन संपत्तिर नुकसान निहाती भाव में तो एमती हवा कथा नुह निश्चित भाव में मुझे कहि जो भाई मैंने ऑनलाइन रे कार्यरत ऑनलाइन रे कार्य करुँच गाड़ी चलाउं जो भाई मैंने बर्तमान आंदोलन ये अच्छा कि भाई मैंने आंदोलन आम निहाती भाव में करवा आम अधिकार पाइबा पर्यंत करवा किंतु आईन को निज हाथ को नेबार अधिकार आम नाही बा आईन को आम हाथ को नहीं पारिबा नाही कि अन्यर प्रॉपर्टी को आम नुकसान करवा नाही एटा प्रथम कथा तो जहाँ किसी भी है गत काली देखा बहुत किसी क्षय क्षति एवं 400 ऑटो जोटा कि पुलिस उठे नहीं ये समस्त भितर भूलटा कहार गोटे हाथ में तो ताली बाजबनी कौन भी हालत में कारण आम जाचे ड्राइवर मैंने गत 17 तारिख रु सरकार को पूर्वर तो लिखित देते व्यवस्था भी करते सरकार को अवगत करते विषय व्यवस्था करने जहाँ किसी भी समस्या रहा से समस्या को समाधान करने बदल में ये कौन है माने लाठीमाड़ मिली ड्राइवर को कोटी पुलिस भी आहत होती यहाँ ठीक कथा नुह निहाती भाव में दुखदायक घटना एमती घटवा कथा नुह भी आउ जो मैंने दोषी एक्चुअली कारण जो किए टेका पकाउची सी ड्राइवर की नुह मेंबर की नुह ता तो जानिबा कष्टकर ता निहाती तदंत पर ही जना पड़िबो दोषी को निहाती भाव में दंड मिलू किंतु ये जो आमर अन्य ड्राइवर माने किछि थिले माने जे दोष करिछि ता सहित समस्त दोषी हो गले सरकार भी आ विषय चिंता करिबार दरकार अछि जो शुणुली गणमाध्यम कड़े से गाड़ी गुड़ाक परमिशन कैंसिल हो से गाड़ी गुड़ाक चली पारनी कहीं आज्ञा कहीं चली पारनी कहीं अन्य केतले जिते माने नेता मैंने आसिक आंदोलन करती गाड़ी गुड़ाक तो उठेबार दम न थाए ड्राइवर मान गाड़ी बोली उठे नहीं भाई ऑटो ड्राइवर भाई मैंने बिचारे माने असुविधा पड़े बोली आपण पाखक आसिले आपण पाखक आसला शुणिले बिल्कुल आज से कहीं आसिले लॉयर पीएमजी कहीं ऑटो जाम कले आनिकी कहीं झगड़ा हुए था ये दायी किए आज्ञा परिवहन मंत्री कौन करुँच जदि ड्राइवर को समस्या परिवहन क्षेत्र में किसी समस्या होती माने से समाधान करेंगे ना ताले एमती हम आज्ञा कहीं हेनी लोक राजा रास्ता को ओह्लेबे ही ओह्लेबे मजबूर करुँच आपने बुझुना कौन कथा तेणुक मुझे कहूनी कि से भांग तुट सब कर कारण से आम महासंघ भी किसी भाई मैंने जाइए कारण जो मैंने ऑनलाइन गाड़ी चलाउं और अन्य संघ भाई मैंने भी अच्छा जेहेतु से गाड़ी माने असुविधा होता पारे ताहा मुझे कहीपरू ना आउ सतरे ड्राइवर भाई मैंने टेका पथर मारी ना अन्य किए मारी परवर्ती मुहूर्त में ही जना पड़ो बर्तमान खाली आम कहीपर कारण मुझे कहूँ ड्राइवर होता पारती अन्य किए होता पारती कारण आंदोलन आम करूँ केमी कराए आंदोलन को भंडुल करने निश्चित भाव में आम जाचु तेणुक आंदोलन को भंडुल करने ये जिनस कराई ना सतरे ड्राइवर मैंने उत्पाद होती तदंत ही पुलिस जापर तेणुक ये जिनस सब घटवार मूल हूँ जदि आम खोजा ये कौन सरकार दायी नुहति कि कहीं कथा शुणा गलानी कहीं राज रास्ता को ओह्लैक पड़ा निश्चित भाव में सरकार को कौटी ना कौटी जो सरकार माने चुप रोचंती सरकार देखा दौना ड्राइवर को दुख शुणुना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कौन असुविधा है शुणुना खाली ऑफिसर मान कथा शुणिले तो हेनी ना या जी तल स्तर में आम कम करूँ आम कथा भी शुणा पड़ो तेणुक ये परिवहन मंत्री शुणवे तो कह क्या लोक करेंगे कौन आज्ञा ये तो यहाँ आरंभ मात्र आहरी हाहाकार हम आहरी आसवे आज्ञा जदि दायित्व नहीं दायित्व न तुलेबे कथा शुणवे गुहारी शुणवे कौन करेंगे लोक पब्लिक आसिक रास्तार आंदोलन करती आ ड्राइवर मान जंगल को जाके आंदोलन करेंगे कि ड्राइवर मैंने भी गाड़ी रखिक आंदोलन कले तो ये पूरा तानाशाही है आम देखी किसी दिन तले जंतर मंतर भी बहुत माने मारपिट होता है ओडिशा रे भी आम प्रथम थर देखलु जे ड्राइवर मान को
ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇ ନଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଚାଲିଛି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବନି ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆମଠୁ ବଳି ଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଦି କରିବେନି, ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଟେକା ପତ୍ର ଫିକେଇଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଭାଇମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ବି ତାନାଶାହି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକିରି ମାନେ କେମିତି ହଟାଯିବ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଶୁଣିବା ଜାଗାରେ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯଦି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଛି ଭାଙ୍ଗା ତୁଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ମୋ ବସ୍ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି বা ଯାହା ବି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟୋଟାଲ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ଭରଣ କରିବା କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର ବାର, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ? 150 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାର ଫାଟି ଫୁଟା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ 400 ଗାଡିର କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲେ, 400 ଗାଡି ମାନେ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ତାର ପରମିଟ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ନା ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଡି ଗୋଟେ ଯଦି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପାର୍କିଂ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ରଖିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫାଇନ କରିପାରିବେ। ଗାଡି ଉଠେଇ ନେଇକି କଣ ପରମିଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ? 400 ଅଟୋ ବାଲା କଣ ଭିକାରୀ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପେଟ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ପେଟରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ତାକୁ କୋଉ 2-4 ଜଣ ଦୋଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୂହ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପରମିଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ। ଆ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଗୁଡାକ ନେଇକି ପରମିଶନ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବୁ, ସବୁ ମାନେ ଗାଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲି ପାରିବନି, ସେମିତି ଭୁଲ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଗାଡି ଗୁଡାକ ଭୁଲରେ ବି ପରମିଶନକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ 400 ପରିବାର ଭାସିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲଢେଇରେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ, ସେଇଠି ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିଲେ କଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲ ନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ଏବଂ ସେ ଲୋକକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ନଚେତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ।